chapter 3 verse 16 de Solomon ase ide verse 16 de saigana chawo yede amikan de kuina ase korombi nohoi aro thandabi nohoi kuina amikan ina thagishigule do isor bantala ka mu probo mit kurigana amikan de dikhai dibo kuina ase idura amikan yede achi Christian manukan bisasi manukan ki manchun aigana ase abone ami Christian ase ekta bisasi ekta believers ekta ase kuina abone ami thaki ase holebi ekta lukewarm Christian hoigana thagi ase kule do isor rado abone ami ke dikhai dibo mit kurigana dikhai dibo kuina ase idu karne amikan ekta amikan janwar majur de amikan kita amikan puchibo karne ekta amikan kita amikan to itu kuta laga life de amikan sai se kule do kuta to tai pro umit kuri di hoile aro tai nicho aro khai jai itu nisna amikan laga life amikan laga jivan bi itu nisna na thaibo lage kile isor ba apni ke ekta ta laga image pro loike na isor ba apni amike banai dia sro isor ba apni amike banai dia de ta de apni ami Christian ase bina amikan thaki hoile bi amikan aro amikan verse 17 de Solomon ase verse 17 de apni kan koi lagi ami dunia ase aro ami ठीक ठाक ase ami ठीक lagi ase sob ase hoile bi apni kan na jane apni kan kiman karib ase chukia ase aro apni kan chukia laga linda aro under ase ami kan yedi isor laga wachan de bi phal ba sabra apni ami ke koi ase achi ami kan ide Brazil la apni se ami kan sai kana chai se bole do yedi ide ami pura ide laga Bible verse itu laga de apni la jivan ami laga jivan thaki ase ami do tik ase ami do pal ase ami do ki khabula mon jai ki lagi ase ami ke sob kuch do ase iku ami ke iku pratuk ngai bina ami kan kidu bhagna pore oile bi isor ra apni ami ke kwa du ki ase bole yede apni ami ke kwa ase do apni do pi se kare koi gana tukia hoi gana ase ekta kapra na bindi gana thaka laga under ekta andira ekta dark ekta hoi gana apni ami do thaki ase kwa ase do atma re ami kan aji biswasi manukan ami brale gana ki manchu thai gana ase aji brother ami kan naam se de ami kan ekta lukewarm Christian hoi gana ami kan ekta lukewarm Christian du ki ase bole to naam prai mani gana thaka naam prai dunia laga rules se ami do believers ekta se biswasi ekta ase koi naam de isor laga naam loi ase hoile bi pira laga do dunia laga rules se dunia laga icha de pira laga ami kan true ami kan edu kita pukala kala de ami kan search korina sai se bole de video to pai chai edu nisna aji yede ami kobla mona se be filled with the Holy Spirit ami kan pavitra atma ra ami kan fill kurigena ami kan thakibo lage kita ami kan Ephesians chapter 5 verse 18 de bi ami kan koi gena ase yede koi gena ase modu khai gena nisa lagi gena na thakibi ko ase dunia laga icha itu ra nisa hoi gena apni kan na thakibi koi gena ase itu apni kan khotam kuri dibo ase itu dunia laga icha apni potani kuri gena thaka ami potani kuri gena thaka manura nadike koina ami kan chur kuri chai manura nadike koina ami kan nisa pani khai chai aro ami kan isor icha na kha aro ami kan kuri chai will be manura nadike opare abuna pastor ba apni ba leaders ba nadike thakio pare will be isor do abani pani pitor de thakile bi opor de kuri gena no like man color de thakile isor do abani ami ke dikhi ase idura biswasi manukan isor ba abani ami ke idu ase olda nature laga pitor de atma ke pota kuribi gwasalo ami kan jede Ephesians chapter 5 verse 18 di kuina thakado idu to kunte ko ase abani ke gwasalo ami kan de gwasalo aji yede biswasi manukan ami kan hotai ami kan isor lord hallelujah praise the lord kuina do ami kan prarthana kuri ase isor ke mani ke thake ase will be abani na pitor ba abana mon pra isor ke accept korola pari ase na isor la kota de palan koro pari ase na isor la kota de abani ami do beraula pari ase na aji ami kan idu chanibo karne pc zarurat ase aro idu pc important ase idu biswasi manukan aibi ami kan jivan de pavitra atma ra saba atma Holy Spirit ba fill kuri kana ami kan Holy Spirit ba porta kuri kana ami kan isor laga ek icha de ekta good Christian hoi gana good believers ekta hoi gana abani ami laga jivan jabolo aji abani ami manduki khimai dole na pargina thaki asne idu bi ami kan action de ami kan khimai dolo ki jane ami kan mura laga do bacha do mura laga tin do bisi pura guri muribo idu no hoy
ईश्वर बा अमिकान जन्मदिन दे ईश्वर बा दाइबा लिखिकन रखा लगा इटु दिन समय पहुंचिले दो अबनी रास्ताले थाका समय भी छाउ करे कासे थाका समय भी छाउ कर ईश्वर अमिकान दे तिया लगा टाइम पहुंची से बोले किनला जगह रावली बे अबनी आमी लगा जीवन दो इटु दुनिया इटु करने अमिकान इटु दुनिया दे अबनी आमी के एकदम प्लान एकटा प्रिपरेशन राखिकन अबनी आमी इटु दुनिया के छाडी दिगना इटु दुनिया के राखि दिया से जिसो क्रिस्ट दो kita dari Yesus Kristus prithivi sansar de aha dai ni idu ki karne aya se abani ami pap je thaka ekta lukewarm hoigena thaka laga idu do ami kan de clean koribo karne idu ro ami kan de bachai dibo karne ekta thanda bi nohoi gorom bi nohoi idu laga de abani ami ke ekta de sapa korigena good Christian good believers ekta panabo karne abani ami laga atma bachabo karne baba isor ba pathai dia laga idu aslo Jesus Christ ado baba chamana bacha ase oile bi tala galdi ki man bisari se oile bi Jesus Christ ala galdi do pa nai re Jesus Christ baba chamana bacha ase oile bi tala galdi bi bisari ase ro jagi bi ki man temptation ase abani ami to ki ase abani ami to mano ekai ase ro temptation aibo jo kaibo takle baibo pahal abani ami bra na para laga temptation do na aibo abani ami bra pukhibole na para laga kham do pukhibole na dibo ishor ba idura bisasi manu kan aibi ami kan olop somoy ishor ke time dibo karne time nai goina ami ban bhabana kore oile bi kitia ami kan ishor logor de time dibole shuru koribo na idura time pahunchile abani laga mon abani ami laga mon ami kan ekta restless hoi jai ishor logor time spend kora ami kan shuru korisi bole do idura ami gidi ekta vida koi cinema kobole mon ase abani la jivan ami laga jivan ishor ba abani ami ke banai dia se aro abani ami ke iman sundar ekta hoigena dunia de rakhi dia se oile abani ami ke tia laga sundar da hoigena abani ishor laga kam do kori ase na ishor ba abani manu bra do apni ke sabas ko ase manu bra very good ko ase manu bra good kore good boy hoigena ko ase good servant hoigena ko ase ba ishor ba abani ami ke good servant ko ase na itu important ase manura apni ke bhal ase ko ade apni potani korigena na chabi de oile bi apni ami manura bhal ase ko aru bisi namro korigena bisi humble korigena aru manura biya ase ko ade oile bi aru bisi prarthana koribi bisi prarthana strong hoigena thakibi ami kan kinda ekta good Christian good believers kinda idu good believers ekta hobo karne ami kan kinda develop kora ami kan kinda koribo bole do ami kan first day ami kan ki koribo lagi bole ami kan Bible study koribo lagi Bible study koribo lagi ishor logore time dibo lagi ishor logore time spend koribo lagi prayer time thakibo lagi ami kan prayer time thakar prai ami kan idura ami kan atma de bisi grow parele ishor laga bisasi manakan ajido ami kan idu Bible thuribole pari asre who knows one day abani amila jiban de idu Bible ma chola somoy bi ai jabo de but idu din a somoy de hoile bi abani ami ishor laga bachan meditate korigena thakise bole do idu abani ami laga mon ti thakise bole do na abani ami khara koro pari bole but abani ami Bible na pore Bible study na pore ina taka somoy de idu Bible na chola somoy ai jaise bole do abani ki stand koribo apni ki khara koribo bisasi manukan aibi ami kan ishor laga kotha de meditate koribo aibi ami kan atma de ami kan mon ekta bisas ekta hoigena milni gena unity hoigena peace fra ami kan ishor laga kam korina jabo ishor ke serve koribo ishor ke mahima koribo ishor la naam glorify koribo do ishor ba apni ami ke koi ase do hai bisasi manu ami laga pachaka ami la church manukan korom noi thanda noi gena na thakibi goasalo ishor ba idu ami kan ishor laga bachan de ami kan itu dikhi pai ase ami kan verse 15 de ami kan saigena chabo ami chani ase abani kan ki kuri ase je baba ishor ba abani ami ke koi ase abani ami ki kuri ase chai ra chani ase goasalo ami kan node ami kan ishor lord blessing mange ishor lord ami kan alag rasa khuli dibe ami pray do kore oile bi ishor laga bachan de aisa de koina thaka do abani kan kiman hat kan hotai na prarthana kori thakile bi abani kan laga prayer abani kan prarthana do ami hone wala no hoy go asado ishor ba why abani ami laga hat de ledra khun ra phota asado asado abani ami laga mon do safa nai go asado abani ami laga hat da biya kam kori na thaki asado idu karne ishor ba
কৈছে আপুনি নিজৰ কি সাফা কৰিবি নিজৰ লগা হাত নিজৰ লগা ঠেং সাফা কৰিবি কৈ আছিল আৰু কিটা আমি জেমছ চেপ্টাৰ 4 ভাৰ্স 8 আমি চাই কিনা ঈশ্বৰ বা আপুনি আমি কে গado আপুনি kan আমি ওচৰতে আমি বি আপুনি kan ওচৰতে আহিব কৈছিল আমি kan ঈশ্বৰকে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে ঈশ্বৰ কৈ কিনা প্ৰাৰ্থনা আমি kan ঈশ্বৰকে আমি kan সেৱা কৰিব আৰু আমি kan ঈশ্বৰ লগা ইচ্ছাৰে আমি kan কৰি কিনা যাব ঈশ্বৰ বাদ আপুনি আমি কি পাছাই দিবলৈ মন আছে ইটো কাৰণে ঈশ্বৰ বা আপুনি আমি কি কৰিবি কোনটো কৰিবি কৈ কিনা আছে আমি kan ইটো কৰি কিনা যাব আমি kan ঈশ্বৰ বা আপুনি লাইফতে আমি লাইফতে নতুন একটা আমি kan দি আৰু আমি kan দি তাই লগা প্ৰেম কাৰণে আমি kan friendship ekta Jesus Christ our Lord panabi koina how do we a pure Christian gole do amikan idu pure Christian ekta hobo karne do amikan accept Jesus Christ amikan ishor ke amikan accept kori kana amikan salle koribo lage amikan dunya laga de amikan idu chari dikena amikan kundu bhal ase kundu pure ase amikan idu ke amikan salle kori na jabo lage agide ami praise purai dia laga ishor la kota sam sebi koi kena ase sam se koi kena thaka rukia se gole do amikan tade amikan alba tikibo bole pari chai amikan ekta amikan sob laga tamur laga raja Jesus Christ ase koi kena amikan itu bi amikan tikhi pai jai itu karone amikan aibi ishor bado apani ami kido ekdam pure ekta rakhi mon ase Allah ekta sapat ekta amikan de rakhi bola mon ase itu karone amikan ekta pure Christian koribo karone do amikan ishor logore amikan time spend kori asole amikan atmara amikan taiga worship koribo lage amikan atmara taiga prarthana koribo lage family fellowship lobo lage aru amikan humble kori gina ekta mili gina amikan ishor logore amikan time spend kori gina amikan chabo lage kitya amikan kitya ami idu church de ai gina ami alag jaga de ami ministry kori gina aise hoilebi kitya yate ai gina ekta atma bale observe kori gina sai se bole do atma bale observe kori na sai jaden de ishor karne taiyar kora laga ishor karne mon pura ready kora laga kumdi wa laga itu laga tikha dende sometimes itu kitya ba ami bisi itu to kinnaga hoile atma du pachibola ishor kam koribo karne khara koribo karne do mon nadigna enaga thagise gole do kinnaga ami nichor ni atma du pachibona koigna saigena ido bhavana kori jai idu karne ishor laga manukan ahibi ishor ba ami kane ekjon komjor thaka dende ekjon de modo pachi koribi koigna ase aru ami kan ekjon ba duijon bhal ase tinjon ba duijon bhal ase gwani se idu ni sa ami kan ekjon ni thagise gole do tai kiri ja samoile tai ke othai dibola manu na thakibo hoilibi ekjon thakale aru ekjon thagise gole duijon hoise gole ekjon kiri chaila aru ekjon ra othai aru tinjon thaka machorde aru ekta kiri chaise gole duijon ralu ekta bale ekta right de ekta left de bina aru bi easy ra othai dibo pare idu nisna ami kan kau ekta de hoilebi ami kan hat na thagise gole ami kan korule na pare de ami kan kuruba ami kan kitya ami kan YouTube kan de ami kan sai gana chaise gole do sugu pia wa kan kana pura aru hat pia wa kan kana pura laga ami kan kidu ami kan tiki pase oilebe ami kan achi yede ami kan sai gana chaise gole do yede kiman chun ahi gana ase ami kan ma chodi do hat na taka manu nai sugu na taka manu nai teng na taka manu nai sopi hat balase sopi sugu balase sopi kan balase manu kan na taki gana hat na taki na bi isola kan kusi brakuri asado hoilebi apani ami do hat thing sopi asado idra ami kan ekjon thakade tare aru ekjon thakile taira uthai etu matlab ki ase gole do ami kan pori ekta ase hoilebi ami kan thing hat phal thakise gole do ami kan tade aru bi easy ra ami kan kuro pare gwa do idu laga asado idu nisna ami kan church ekta de hoilebi pastor ekta tai ekla rabi kurubole na paribo de noileba women pastor noila youth pastor noileba evangelist hoilebi ta khan ekla ra kurubole na paribo de hoilebi yani ki man bisasi manu khan aigena ase apani kan ra ta khan de mudu kurise goli do apani kan ra ta khan de kai kurise goli apani ami ke pachao paribo de idu karone what sin is not forgiven in Christianity ami kan
Kita kami kan sai kan aja bo. Ekta Isur ba khimai na dia laga pap tu kia se gule do amikan Matthew chapter 12 verse 30 to amikan 32 de amikan sabo. 31 to 32. 30 brabi saula paribo will be ami 31 to 32 di ami saula mona se. Kita amikan yede sai gana chai se gule yede amikan le koi gana se. Idu nimi de ami amikan le koi dia se. Chinnaga bam kuri libi ma kuri dio pari. Hui libi chun popitro atma laga naam para पिया काम कुरिबो चाहे लगा पाप के कित्या भी माँ कुरले ना पारिबो कुंबा मनु लगा पाचा लगा नाम दे पिया गुइसी गुइले माँ कुरो पारे हुइली भी कुंबा पवित्र आत्मा लगा नाम दे पिया कोई ऐसे गुइले चाहे के कित्या भी माँ कुरले ना पारिबो इदु पृथ्वी दे नोई आरो आई बोले থাকিয়া পৃথিবী নহয় আমি কান এদে ঈশ্বর লাগা বচন দে ইদু কইনা আসরে আমি কান হোতাই দিন দে আমি কান ইতে আমি কান দুনিয়ারে আমি কান সাইগনা চাইছি বলে দো বিসিন কান ঈশ্বর কাম করিয়া সি বলে একজন একজনে সাবলে না পারে আজি আমি কান এদে ঈশ্বর লাগা বচন দে ইদু কইনা আসরে আমি কান আল্লাহ একটা চকম করে না আল্লাহ বা আমি কান মাফ করিতে কইলে বিকিটা পবিত্র আত্মা লাগা নাম লইগনা পিয়া কাম করব আরো নিসা আল্লাহ তাআলা করে ইটুকে মাফ করিতে বলে না পারবো কইছিল ঈশ্বর বচন দেবালো ইটু কারণে আমি কান ঈশ্বররা পবিত্র আত্মা লগরে আমি কান থামাসা না করব ঈশ্বর লগরে আমি কান থামাসা না করব ঈশ্বর লগরে আমি কান নিসা কইগনা আমি কান মানুলরি খিলা নিসা আমি কান না খেলিব আমি কান কেমস খিলা নিসা না খেলিব মানুকে মিসা কইছে বলে আমি ঈশ্বর লাগা আকিরে মিসা না কবলে কেনে ঈশ্বর বা আপনি আমি কে কিটা বি মাফ না দিব কই আছে রে ঈশ্বর লাগা বচন দে ইটু আমি না কথা নয় ঈশ্বর লাগা কথা আছে রে ইটু কারণে আইবি अपने আমি ঈশ্বর লাগা মার না খা আকিরে আমি গান ঈশ্বরকে লই লবদো আমি গান ঈশ্বরকে অ্যাকসেপ্ট করবদো আমি না লাইতো আমি না জীবনদো ঈশ্বর কাম না করি কিনা থাকার সময় রে ঈশ্বর বলো কিনা লাগা ঈশ্বরকে মানি আছে কিনা লাগা ঈশ্বরকে worship করে আছে আমি একটা ক্রিশ্চিয়ান ফ্যামিলি রচনম বা মানু একটা হইলেবি আমি না লাইফ ইনা বা থাকিছে রে হইলেবি কিটা আমি লড়ি ঈশ্বর বা স্টিক মারা বিচিদি আর ঈশ্বর দো ইদু আসরে কইনা আমি বিছানিও পারিছে রে ইদু নিসা আজি এদে আপনি কাও ভাল লাগি আছে আমি কাও ভাল লাগি আছে রে হইলেবি না ঈশ্বর লাগা কথা না মানি গনা ঠান্ডা বিন হয় গরম বিন হয় গনা থাকিলে ঈশ্বর বা আপনি আমিকে ভূমি করি না দেখাই দিব দে কাউরি নিসনা না থাকিব লাগে দে কাউরি দো আমি কান কাউ তো লাই দে সেম জায়গাতে তাই ঘুমাই যাই দো লেতরা করি যাই দো ইদু নিসনা আমি কান ঈশ্বর আজিবা আমি পিয়াচিস না কাও আজিবা চোর না করব আজিবা মিছা কথা না করব আজিবা ইদু না করব ইদু না আমি কান প্রমিস করে ইদা আমি কান রিভাইভাল আওয়ার্স আমি কান আইয়াছে রিভাইভাল প্রোগ্রাম আমি কান আইয়াছে আমি কান ইদু কারণে আজি ইয়ারে আইবি প্রিপেয়ার করব আমি এটা ইয়ার করব আমি কান লুপার ক্রিশ্চিয়ান হই কিনা থাকা এটা তো পিওর ক্রিশ্চিয়ান হই কিনা ছাবো কারণে আমি কান কি পিয়া আছে ইদু তো আমি কান ছাড়ি দিব কি পিয়া আছে ইদু তো রাখি দি না ইদু তো চলাই দি না ইদু তো মিটাই দি না একটা পিওর ক্রিশ্চিয়ান একটা পিওর হার্ট লই কিনা আমি কান ঈশ্বর আকিরে আমি কান খাড়া করব আইবি না আমি